Kami Europe, all over the world from here. Yes. So, To Netherlands. To Netherlands. Land trip lang may tabo. From Bohol to international ni karon. Sao na lang ni. Pero nagduyan-duyan no mga Philippines. Drama paano? Adayin na live ang Philippines. Dari na mo na ta sa room. Sa Rome tabay Rome. Kami sa Rome guys. Rome. Yahin Rome. Pare ko. Ano lang kayo na tao? Ano ba siya na? Oy, asa naman ka? Nasa windmill. Ano, yun ta. Windmill daw ta. The windmill. Children lang daw. Basta pwede. Napa siya playground oh. Welcome to Switzerland. Welcome to Switzerland. The windmill. Dato Singapore. Hello vlog. Welcome to my vlog. Para ang Hollywood. Baliktad. Ito oh. My God! Ano sila? Hollywood sila. Ato ta sa Hollywood. Asa? Ano? A day in my life na ako mga kauban guys. Day in my life! As a American! Iabot sa Bohol! For today's video day! Mag-picture sa miya.